Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Nama saya AS Maringka. Katanya AS itu Amerika Serikat. Haleluya. Pak Rudi itu kami satu gereja di Jakarta ini, Pak Rudi ini. Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini penuh sukacita. Ikut ibadah dengan kita, cucu saya berdua ini ada Yosua sama Nathan. Yes. Welcome, Si guys. Tompul. Ya. Saya yang beri nama karena saya pendeta, saya kasih nama cucu saya Yosua. Yang kedua itu Nathan. Haleluya. Ya. Haleluya. Yes. Nathanael. Ya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara. Saya pendeta di GBI di Jakarta. Tapi saya GBI saya Gereja Bebas Indonesia. Haleluya. Ya, tapi saya memimpin satu lembaga pelayanan penjara Indonesia, Yayasan Pelayanan Kasih Batu Penjuru. Sudah 33 tahun sampai hari ini. Kami Oktober November bolak-balik Nusa Kembangan, Semarang karena mesti bikin izinnya harus diperpanjang. Izin kami harus urus di Semarang, kanwilnya di Semarang. Dan kemarin Januari tanggal 7 minggu pertama saya diminta untuk melayani, tapi mas setiap bulan, tapi Januari 24 saya melayani di penjara KPK Sukamiskin. Di sana ada bupati, ada gubernur, ya, koruptor ada di sana di Bandung. Kami habis ibadah makannya kambing guling, Pak. Ya, sama salmon bakar. Wah, habis ibadah makannya seperti itu. Saya tanya kok bisa ada kambing guling? Oh, mereka cerita. Rupanya itu, sudah pernah dengar nggak Presiden PKS? Presiden PKS yang masuk penjara. Yang kasus daging toh. Rupanya waktu dia di Mesir ada restoran di Mesir. Jadi dia bikin di penjara, masak di penjara, Pak. Haleluya, luar biasa. Dan kemarin bulan Desember tanggal 11 sampai tanggal 16 kami di Bali, Pak. Melayani di penjara Bali. Di sana ada gerobokan di pasar Bali. Pagi di penjara depan pria, belakang penjara wanita. Besoknya kami pelayanan di kerobokan Denpasar Bali. Besoknya kami ke Karangasem. Karangasem itu kalau kita dari Denpasar Bali itu 2 jam pakai mobil. Di sana ada penjara pria dan penjara anak. Ya kami melayani di sana. Boleh ya saya praktek ya. Dengan senang hati ya. Kita yang lainnya. Puji Tuhan. Saya coba. Puji Tuhan. Seperti itu ya. Jadi sebagaimana Bapak Gembala kita bilang tadi, saya ke penjara sudah 30 tahun. Ya. 33 tahun. So I've been in this ministry for about 33 years. Sampai hari ini. Up to today, this day. Puji Tuhan. Praise God. Ya. Itu sebabnya pagi ini saya ingin siang hari ini mau sharing firman Tuhan, rahasia menjadi kaya. So I want to share this word of God, the secret to be rich. Ya, rahasia menjadi kaya. The secret to be rich. Ya, tapi kaya di dalam Tuhan. But rich in God. Oke, kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas 12. So we want to open our Bible to Luke chapter 12. Ayat 13 sampai 21. Verse 13 to 31. Ya. 13 sampai 21. Luke 12 13 Ya. to 31. Saya membaca buat Bapak Ibu Saudara mengikutin saja ya. Karena kita bolak-balik di ayat ini. Saya membaca buat kita semua. I want to read this for all of us. Orang kaya yang bodoh. The parable of the rich fool. Orang Manado bilang kaya mar bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Teacher, tell my brethren to give some of their treasure. Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, But Jesus said to him, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?"
But he said to him, Man, who made me a judge or an arbitrator over you? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. And he said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Then he spoke a parable to them, saying, The ground of a certain man yielded plentifully. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. And he thought within himself, saying, What shall I do, since I have no room to store my crops? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. So he said, I will do this, I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. And I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau telah sediakan untuk siapakah itu nanti? But God said to him, Fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Amin. Amen. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin Bapak Ibu Saudara geleng-geleng kepala. Brothers and sisters Ya. in the love of Jesus Christ, maybe you shaking your heads right now. Yesus disuruh bagi warisan. So Jesus asked to divide the inheritance. Ya, saya bilang ini orang ini kurang ngajar, saudara. It's very improper for this man to Masa ask Tuhan this. disuruh bagi warisan? Why he even asked the Lord to divide inheritance? Bangsa Israel, mereka kalau ada perselisihan, ada masalah budel, masalah harta, kalau ada persoalan, mereka bisa datang kepada hakim dunia. So the Israelites, if they have problems with everything, especially with richness in this world, they can come to the judges to ask for answer. Ya, aturan mereka cukup jelas, saudara. Tapi orang ini, dia datang kepada Yesus untuk mengurus warisan. It's very clear about how they do things. Sebab dia melihat wibawa dan kuasa Yesus, dia mau pakai untuk kepentingan pribadinya dia. But they came to Jesus at that time for their selfish ambition. Tuhan Yesus katakan ini orang bodoh. And Jesus said, this guy is a fool. Sebab orang ini dia serakah akan uang, dia tamak akan uang, menginginkan sesuatu yang bukan haknya dia. They trying to get some things that's not belong to him. Menginginkan uang yang lebih banyak, tapi mempergunakan wibawa Tuhan untuk They kepentingan want to bring more money to him and using Jesus for it. Kalau saudara perhatikan dari jawaban Yesus, jelas orang ini tidak punya hak atas warisan itu. And from the answer of Jesus, we can see Ya, that kita- he have no hak itu apa ya? Right to that Ya. inheritance. Coba kita baca ayat 13 yang kita baca tadi. So we wanna read on this Seorang dari verse orang banyak 13. itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku.
Then the one from the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Ayatnya 14. 14. Jawaban Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" But he said to him, "Man, who made me a judge or an arbitrator over you?" Orang ini tamak akan uang, serakah akan uang, He wants more money just for himself. menginginkan sesuatu yang bukan haknya dia. Something is not belong to him. Dan kita tahu isi Alkitab mengatakan 1 Timotius 6 ayat 10. And we know 1 Timothy, Akar dari segala kejahatan cinta uang. the roots of all evil is the love of money. Ya. 1 Timotius 6:6. Dan saudara, orang yang cinta uang tidak pernah puas dengan penghasilannya. And somebody that love the money, he will never be satisfied with what they're getting in their life. Mau gaji $15 1 jam, If you got mau $15 an hour, $25 1 jam, $20 mau an hour, $50 juga 1 jam. $50 an Tapi hour. orang yang cinta uang tidak akan puas dengan But if you penghasilannya. have that love about the money, he will never be satisfied. Ini bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. It's not me Pengkhotbah that's saying 5 ayat this, it's 9. the word of God. Pengkhotbah 5 ayat 9. Pengkhotbah. Ya, pengkhotbah. Kita mesti baca sama-sama itu. Pengkhotbah. Pengkhotbah 5 ayat 9. Sebaiknya sih ditampilkan. Ya, oke. Bapak Ibu perhatikan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan. Ya, ini pun sia-sia, saudara. Ecclesiastes 5:9. Moreover, the profit of the land is for all, even the king is served from the field. Ya. Yo, Itu sama nggak? ya sama. Oh, yang 10. Kalau bahasa Inggrisnya ayatnya yang ke-10. He who loves silver will not be satisfied with silver, nor he who loves abundance with increase. This also is vanity. Seorang pembantu setiap hari dia ngomong, A helper, every day she said something. kalau saya punya uang $10, betapa bahagianya saya. If I can have $10, I'm very, very happy and Setiap satisfied. hari nyonya dengerin pembantunya ngomong. And then every time his boss listened to what he was saying. Nyonya bilang, "Inem, apa maksudnya?" Or the madam said, "Oh, what are you talking about?" Ya nyonya, kalau saya punya uang $10, betapa bahagianya saya. And he said, "Madam, if I can just have $10, I'm very, very happy." Nah nyonya ini ingin melihat pembantunya bersukacita dengan dapat $10. And the madam said, in her mind said, "I want to give this $10 because he Yeah. wants to see her be satisfied and happy." Nyonya bilang, "Ini Inem $10. So Dan- even this is $10. Nyonyanya belakang pintu dengerin dia ngomong apa pembantunya itu. And then she went back to the other side of the door and they want to listen what the servant will say. Pembantunya ngomong begini, saudara. The servant Ya, say this, kenapa saya minta $10? "Oh, why do I ask for $10? Kalau saya minta $100, nyonya saya pagi kasih. If I ask for $100, my madam will give it to me." Orang yang cinta uang tidak akan puas dengan uang. The love of the money will Ya. never satisfy Dan Tuhan Yesus katakan, ya, Jesus said, ya, dia katakan berlimpah harta tidak akan menjamin keselamatan kita, tidak menjamin kehidupan kita, saudara. Ya, Tuhan Yesus katakan. Ya. Nasihat Tuhan Yesus, berkelimpahan harta tidak menjamin kehidupan orang itu, dan kita tidak menjamin keselamatan kita. and it's everything that they have is not gonna guarantee that salvation. Amin. Amen. Di Semarang ada orang kaya raya. In Semarang, there's a very rich man. Dia punya pabrik tembakau. He have
tobacco's factory. Ya. Okay. Ya, katanya waktu dia mau buangin fabriknya dia bikin sumur besar di belakang fabriknya dia. So it says that when he about to build this factory, Yeah. he built this big well Yeah. behind the factory. Supaya harta kekayaan orang-orang sekitar itu masuk di sumurnya dia. Ya, nah memang With kaya the raya. belief that the richness of the people around there Yeah. will get into that well. Ya, memang dia kaya raya. He's very rich man. Satu waktu dia periksa dokter, dia harus cuci darah. So one day he had to go to the doctor. He had to go through apa cuci darah? Cuci darah. Dialysis. Ya. Di Semarang dia cuci darah. So he in Semarang he go to dialysis. Temennya bilang begini, bos, ngapain cuci darah di Semarang? Ke Jakarta. Jakarta dokternya bagus-bagus. And then one of his friends said, "Boss, why you do this in Semarang? Go to Jakarta because Jakarta have better doctors." Benar juga, dia banyak uang ke Jakarta. So he Cuci said, darah, "Okay, he have cuci darah, money. So he Jakarta. go to Jakarta and then dialysis. Ya. Temennya bilang begini, bos, And ngapain then the cuci friend darah di said- Jakarta? Mendingan kita ke Taiwan. Boss, Yeah. why you do it in Jakarta? Let's go to Taiwan." Taiwannya dokternya Afdol. In Taiwan is even better doctors. Uangnya banyak. Yeah, so he have a lot of money. Charter pesawat, So he get his own private pembantu jets juga bawa dari with the Semarang servants from Semarang, sampai di Taiwan. and then landed in Taiwan. Cuci darah. Dialysis. Temannya bilang begini, bos, And then the friend said, "Boss," ngapain you di Taiwan, pekerjaan usaha you lagi maju-maju, lu tinggalkan. he said, "Boss, why you go to Taiwan? Or your factory is growing fastly right now." Kita tanya, dokter penghasilanmu sebulan berapa? Kita Ask bawa ke Semarang. Ask the doctor how much that you're making here. We'll bring him over to Semarang. Dokter penghasilanmu sebulan berapa? Sekian ribu dolar. Kita ganti. Doctor, how much you making? How many thousand of dollars we pay? Ya, tapi ada masalah. And there's a problem. Nggak ada mesin pun cuci darah. There's no machine for dialysis. Uangnya banyak. He have a lot of money. Dia beli mesin pun cuci darah. Bukan satu, dia beli dua. But he bought the dialysis machine, not just only one, but two. Karena kalau satu macet, masih ada satu. If one broken, you still have one more. Bawalah dokter dari Taiwan dan mesin pencuci darah ke Semarang. So he brought over the doctor and the machine of the dialysis machine to Semarang. Cuci darah. Dialysis. Satu waktu dia harus dinas keluar kota. One time he have to go out of town for Ya. work. Di luar kota dia kena amfal. So at that city he was Ya. in critical Ya. condition. Dokter dan mesin pencuci darah yang dia bawa dari Taiwan tidak bisa menolong jiwanya dia. The doctor and the machine cannot help him. Tuhan Yesus katakan di ayat 15. Jesus Lukas 12 ayat said, 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, katanya lagi kepada mereka, bukan lagi kepada orang yang minta bagi harta, tetapi kepada siapa, saudara? and he said to them, "Take heed and beware of the covetousness." Jadi dia for bukan one ngomong for lagi it." sama orang yang minta warisan, tapi kepada siapa, saudara? Katanya lagi kepada mereka. Jadi bukan lagi sama orang yang minta harta, tapi kepada mereka terhadap saudara dan saya siang hari ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Amen. So he Amen. said now, not to that person, but right now he said to the public, to us, just like what he said here, take heed and beware of covetousness. Jadi bukan lagi sama orang yang minta harta, It's tapi not buat for kita semua the people siang hari asking ini. for that richness. Berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya. Take heed and beware, for the one's life does not consist in the abundance of things he possess. Lalu Tuhan Yesus cerita, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah, ya, hasilnya banyak, nggak tahu mau taruh di mana lagi hartanya dia. Dia kata kepada dirinya, ya,
Dia akan membangun gedung-gedung yang baru. Dia akan menyimpan barang-barangnya di dalam gedung yang baru itu. Ayat selanjutnya di Lukas 12 kita bisa baca. Ya. Tuhan Yesus katakan di ayatnya yang kita baca di ayat 16. Baca dulu di ayatnya yang ke 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti? But God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? Bodoh di mata Tuhan Fool in the eyes of God adalah orang-orang Kristen is all the yang Christians tidak pernah mengerti kehendak Tuhan, tidak pernah menikmati janji berkat dan apa yang tersediakan bagi mereka. that never understanding the will of God Yeah. and what God's already provided for them. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bodoh karena bodoh yang dilakukan dengan sadar. This is fool because they really understood what they're doing. Tidak berjaga-jaga. Bodoh di mata Tuhan seperti kita membaca di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya. 5 antara yang bodoh dan 5 antara yang bijaksana. 5 antara yang bodoh menyambut mempelai, bawa buli-buli gak bawa minyak. Ya. 5 antara yang bijaksana menyambut mempelai, bawa pelita, bawa minyak persediaan. Menyambut mempelai, tiba-tiba sudah malam. Ya. Tertidur. Mereka tidur setelah mereka diberitahu siap-siap mempelai akan masuk. 5 darah yang bijaksana, yang bodoh minta kepada 5 darah yang bijaksana, bagikan kami minyak dong. 5 darah yang bijaksana, jangan, tidak cukup buat kamu, tidak cukup untuk kami. Pergi beli. Pergilah 5 darah yang bodoh ini pergi beli. Mempelai datang. Matius 25 sudah lihat ya, Matius 25 1 sampai 13. Nanti baca di rumah saja. Ya tahu? Ya. Yang saya rasa sudah baca semua, ya tahu? Saudara perhatikan ayatnya yang ke Matius 25. Kemudian datang ayat 11. Ya, kita mulai dari ayat 10. Matius 25 ayat 10 coba tampilkan boleh nggak? 25 ayat 10. Ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu apa saudara? Pintu ditutup. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him in the wedding, and the door was shut. Ayat selanjutnya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan pintu. Afterward, the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. Bapak Ibu perhatikan. Kenapa Why 5 darah yang bodoh ini berani ketuk pintu? the virgins Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Kenapa they mereka knocking the door and Ya? ask for the door to be Kenapa? open? Why? Karena mereka merasa berhak. Mereka duduk dalam satu gereja yang sama, dalam pelayanan yang sama. Because they think they're living in the same church and doing the same ministry. Ya, mereka berani karena mereka merasa berhak. They know they have the rights. Kita lihat They apa think ya? they have the rights. Jawab Tuhan Yesus ayat selanjutnya. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. But he answered and said, Assuredly I say to you, I do not know you. Ya, kita sibuk melayani. Tidak ada waktu untuk keluarga. Melayani. Jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. We do our time and then ministry, and then you don't have time for your family. Yeah. And God said, I do not know you. Saudara dari sini mau ke Las Vegas. From here, I'm gonna go to Las Vegas, Sudah pakai mobil. driving.
Saudara mesti periksa dulu mobilnya masih bagus apa tidak. You have to check the car, the vehicle, it's good or Mesti not. isi minyak yang full, jangan sampai nggak ada minyak di jalan. You have to make sure the gas is Itu all dilakukan dengan full. tidak berawas-awas, tidak berjaga-jaga. You have to be Bodoh kata Tuhan. beware. It's foolish, Ya, God said. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Brothers and Aku sisters tidak that love mungkin ada seorang penginjil, evangelists. atau mungkin kita memberikan persembahan yang banyak dalam gereja. Maybe we give tithing very a lot in the church. Tapi Tuhan bilang kita, setelah aku tidak kenal kamu. But God say, I do Ya. not know you. Kasihan saudara. Is very foolish. Harus kita berawas dan berjaga-jaga. We have to beware. Dia diadili Tuhan. Kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, begini. Kehendak Tuhan kita ini diberkati Tuhan. What Ya, God wants in our life is to be Alkitab tidak pernah blessed. melarang orang Kristen kaya raya. And the Bible never said that and condone the Yeah. people to be rich. Alkitab tidak melarang kita berlimpah harta, kita menikmati harta kekayaan. Puji Tuhan. Praise God if we have a lot of riches in our life. Ya, tapi jangan sampai Tuhan katakan kita bodoh. But we don't want to have God said that we're a foolish one. Ya, saudara baca Ulangan 28, baca di rumah. Kehendak Tuhan, Ulangan kita 28. diberkati Tuhan. Yes. Ya, Tuhan Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya kamu apa saudara? Mendapatkan kehidupan. Ya, hidup berlimpah. Ya. Amin. Amen. Berlimpah sukacita. More Haleluya. abundant life. Ini bukan berbicara masalah materi saja. It's not about material things. Ya. Tapi mungkin itu kita punya talenta. Maybe it's our Yeah. talents. Kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh We want to do it untuk Tuhan. righteous Amen. for the Amin, Lord saudara. only. Amen. Ya. Ayat selanjutnya. Ayatnya yang 10 tadi. Nah, ayat tadi Matius 25 ayat yang ke-13 kalau tidak salah ya, 13. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Amin. Melayani. Kami dan istri, kami datang tanggal 14 dari Jakarta, tanggal 14 pagi, So 14 next Januari. January 14, I was in Jakarta. Ya, tiba di Los Angeles. Arrived jam in Los 4 sore. Angeles. Jam 12 sore, siang, jam 12 siang. 12, Tanggal 14. 12 noon on the 14th. Tanggal hari yang sama, tanggal 14 jam 4 sudah melayani di gereja di Los Angeles. And then that same day, I already ministering in the one of the church in LA at 4 p.m. Sampai mereka bilang, bisa kok tanggal 14 di sana kok sudah melayani, katanya. Di Indonesia bilang begitu toh. Mereka So tidak tahu. they asked me, how can you do it? You 14, you still in Yeah. Jakarta, now you ministering in LA at 4 p.m. Ya, tanggal sama. In the same Tanggal day. 18 Februari yang lalu, ulang tahun saya yang ke-81. February 18 was my birthday. I'm 81 years old. Saya khotbah di 3 gereja bikin apa? Sudah Cake. happy birthday 3 gereja. Saya khotbah 3 happy birthday. So I ministering in 3 churches and everybody have cakes for my birthday. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Jesus is very Kami amazing. tiba hari Selasa yang lalu di sini. In Denver, Denver. I arrived here on Tuesday. Puji Tuhan, saya tadi melayani di satu gereja, siang di sini. Praise God. I was in other church in the Nanti morning minggu depan and here, saya melayani here di right now. Bethany sama di gerejanya Pak Tony Wawor. And then next week in Bethany and Pastor Tony Church. Hari Selasanya sudah menuju ke Boston. And then next following Tuesday, I'll be in Boston, Melayani di Dover. in Dover. 1 minggu di Dover. 1 week there, Menuju ke New York. and then I go to New York City. New York. New York. Melayani di sana. And then ministering there, Dari New York kami menuju ke Philadelphia. and then go to Philadelphia, Philadelphia, New Jersey. and then New Jersey. Dari Philadelphia kami menuju ke New Jersey.
Houston, Texas. Houston, and then Houston, Texas. Dari Texas kembali ke Atlanta. And then, wow, Houston, Texas, and then Atlanta. Dari Atlanta kami ke California, masih 2 hari Minggu. Saya melayani 3 gereja lagi, sudah siap di sana. Atlanta, I go to California. Two churches there. Tanggal 1 Mei, itu hari Selasa. May 1st on Tuesday, kami menuju ke Schiphol Airport, Belanda. I go to Schiphol Airport in Netherlands. Ya. 2 bulan di sana. 2 months there. Balik di sini itu tanggal 3 Juli. And then come back to Los Angeles. Los Angeles Tanggal July. 5 sudah berangkat ke Indonesia. And then July 5th I'll go back to Indonesia. Hidup ini begitu indah, saudara. Amin. Ini orang kaya, mah Tuhan Yesus bilang dia bodoh. This rich man, Jesus said this is a apa, fool. saudara? Ada 3 hal yang dia lakukan. You know why? There's 3 things that he did. Yang pertama, dia lupa Tuhan. The first one, he forgot about God. He forgot God. Kalau Bapak Ibu perhatikan Lukas 12 ayatnya yang ke ayat 17 sampai 19. Lukas 12, 17, 19. Lukas 12 tadi ayat sampai 7, Lukas 12 ayat 17, 19. Ada 12 kali dia katakan aku. Dia lupa. There's 12 times that say I. Dia lupa semua itu dari Tuhan. He forgot that everything comes from God. Berkat itu hanya dari Tuhan. Blessing is from God. Amin. Amen. Amin, saudara. Amen. Saudara di Amerika karena Tuhan. You live here in United States because of God. Saudara bekerja, saudara diberkati karena Tuhan. You bless in this place and then you have work. It's because of God. Saudara menikmati susu dan madu di Amerika karena Tuhan. Milk and honey that you receive because of God. Jangan sampai kita lupa Tuhan. Do not forget God. Amin, saudara. Amen. Kita buka Ulangan 8. Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 10 sampai 14. Ulangan 10. Know me. Ulangan 10. Ulangan 8. 10 sampai 14. 10 to Dan engkau 14. akan makan dan akan kenyang. Ya. Bapak perhatikan. Dan engkau akan makan, akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. 10 ya, Pastor. Ya. When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which He has given you. Ya. 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments, His judgment, and His statutes which I command you today. Ya, ayat selanjutnya. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, lest when you have eaten and are full and have built beautiful houses and dwell in them, dan apabila lembu sapi dan kambing dombamu bertambah banyak, mobilmu juga bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. and when your herds and your flocks multiply, and your silver and your gold are multiplied, and all that you have is multiplied. Ya, ayat selanjutnya. 14. Jangan engkau apa, saudara? Dan sehingga engkau apa, saudara? Melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. When your heart is lifted up and you forgot the Lord your God who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. Ya, diulangi. Allah berbicara kepadamu, saya kasih tahu sama bangsa Israel ini, umat kesayanganku ini, mereka sampai negeri yang berlipat susah madu, pasti mereka lupa Tuhan. Tell these people of Israel, when they have to this land that having this milk and honey, Yeah.
probably will forget about God. Tuhan tahu pasti mereka lupa Tuhan. God knows that He will forget about God. Dan siang hari ini saya memberi kita tahu semua, And I will tell every one of us, jangan sampai kita lupa Tuhan. do not forget Amin, about saudara. God. Amen. Amin. Jangan sampai kita lupa Tuhan. Ya. Do not ever forget about God. Saudara mungkin bilang ini kan karena saya kuat, ini karena saya sehat, saya kerja kok. Ayat 17. Kita baca ayat 17. Ayat 17. Verse 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh ayat ini. Then you say in your heart, my power and the might of my hand have gained me this wealth. 18. 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this Ya. day. Ini berbicara bukan pula orang-orang yang belum mengenal Tuhan. This is Buat not kita talking. ini ya adalah anak-anak Tuhan. Talking about people that they have know God. Amin. But it's talking about Jangan us, sampai kita lupa the Tuhan. children of God. Do not forget Lalu about bicara, God. orang kaya tidak bodoh karena yang pertama dia lupa Tuhan. Fool because he forgot about God. Yang kedua, kenapa dia diadili Tuhan? Karena second dia thing, lupa akan jiwanya dia. He forgot about his spirit, his Ya. soul. Kita baca tadi, makanlah, beristirahat, minumlah, beristirahatlah, makanlah, minumlah, beristirahatlah, bersenang-senanglah. Haleluya. Tapi Tuhan bilang sama dia, hei orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dia lupa akan maut. He forgot about that, his soul. Hidup di dunia ini hanya sementara. Amin. We live in Amin, this saudara. world, it's only temporary. Kita harus jaga We- rohani kita. Jaga jiwa kita, kasih makan, baca Alkitab, seluruh bersetia beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan. Protect our soul. Come, read the Bible. Come to worship Him. Come to church. Ya, kita harus jaga. We have to Ya, protect it. harus isi terus. We're Amen. gonna have to eat that word of God every time. Sebab Alkitab katakan Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Manusia bukan hanya hidup dari roti, ya, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds Bukan from dari the roti mouth of saja, tapi God. dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jaga So we have to jiwa protect kita. our soul. Isi. And then keep eating that word of God. Kami kemarin habis COVID itu kami di Eropa. After COVID, Ya. I was in Europe. Saudara, itu gedung itu 3 kali lebih besar dari ini. Brothers, Di airport itu barang-barangnya, kopernya numpuk. Ya, setelah habis COVID. the building is bigger than this place, 3 times Jadi orang sudah bigger. keluar negeri, dia balik lagi ke Belanda, kopernya masih ada di situ. They have all these Ya, suitcases sebab pegawainya nggak mau kerja. because nobody wants Waktu to COVID work. yang akan dipecat, ya mereka nggak mau kerja lagi. They don't want to work again. Jadi kami kebetulan di Belanda kami suka melayani di Munchen. Munchen itu bayaran Munchen itu bola sepak bola. Sepak bola. Di sana anak-anak mahasiswa. Itu ratusan Pak di sana. So I ministry in this Munchen. place in Munchen. Yeah. There's a lot of students there, Jadi hundreds of them. mau naik pesawat harganya mahal sekali. So I wanna, the plane tickets Yeah. is very expensive. Akhirnya saya dan istri naik kereta. So Ya, dari Amsterdam. my wife and I, we went Yeah. with the train Ya, from kami Amsterdam. dikasih tiket itu katanya 800 euro pulang pergi. Wow, Ya, toh. the tickets is about 800 euros. Ya, kami berangkat pagi sampai sana sore. Gitu. So we get there evening time. Ya, sampai di sana karena tidak lapar. I was Kan, I was hungry then. ya, sampai di sana dijemput oleh orang gereja juga, suaminya orang Jerman, istrinya orang Indonesia. So we got picked up by this couple. Yeah. He was Germans. The wife is Sampai Indonesian. di rumah
Ayo kita makan karena udah sore makan. Makanya kami roti. So when we get to the house, we get there and let's go eat, and the dinner was Ya, saya bread. bilang istri saya, oh ini udah lapar makan roti mana bisa kenyang. So I was saying that, oh man, I'm hungry and bread is not gonna fill me up. Saya bilang, oh mungkin besok kita makan nasi. Maybe tomorrow we're gonna see rice. Pagi-pagi makan paginya roti. And then the next morning breakfast, Siang makan bread. roti. Noon Malam bread. juga makan roti. Evening bread, dinner bread, ya. Lusanya juga makan roti terus. Satu Then minggu di sana following makan day roti is terus. bread, every time. Saudara, Wah. ya. Brothers and Bayangin sisters. kita biasanya orang Manado makannya kalau nggak makan nasi itu nasi. You know, for me, Manado people, I have to have rice. Ya, kalau kita Pak biasa makan nasi nggak makan, kadang-kadang kita bisa sakit mah. Ya, If we eat rice all the time, if we don't have rice, we're ya. gonna get Demikian the problem juga, with ya. our Kalau stomach. rohani jiwa kita tidak isi, penyakitnya sangat berbahaya. It's the same thing with our spiritual life. Yeah. If we don't eat this food, Ya. the Kalau spiritual kita nggak food, isi jiwa kita, rohani kita tidak Our isi, soul and penyakitnya sangat berbahaya. Namanya AIDS, AIDS. Pernah dengar nggak? the sickness is AIDS. Tahu? AIDS. AIDS. Yeah, AIDS. Kalau kita tidak jaga rohani kita isi, ya If we penyakitnya don't- adalah angkuh, iri, dengki, dan sombong. Angku, iri, dengki, dan sombong. Ya. Harus jaga You have to protect it. jiwa kita, isi rohani kita. Our soul and Tuhan our katakan di spirit. orang ini bodoh This man is foolish karena dia tidak isi. because they don't eat that Yeah. spiritual. Yeah. Tuhan katakan buat bread. apa kita memiliki seisi dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita. What is gain of the man if we have this whole world, if we lose our soul? Nanti Pak Rudi saya kasih you Aurora tapi besok check out, mau nggak? Ya, buat you aja tuh Aurora buat kamu aja tapi besok check out, mau nggak? Maybe I want to say to Mr. Rudy to all this Aurora for you, Yeah. but you check out next Yeah. day. Jadi orang ini bodoh kata Tuhan. Is foolish. Kan dia lupa akan jiwanya. Yang ketiga dia lupa akan maut. And the third thing, he forgot Yang ketiga. about death. Ya. William James seorang pakar menulis dalam bukunya begini. William Nilai James said like this. Hidup seseorang bukan diukur lamanya dia hidup, tapi apa sumbangsi dia selama dia hidup. It's not the Nilai seseorang itu bukan diukur lamanya dia hidup. the value of a man is not how long that he lives, Yeah. but how Tapi apa sumbangsi dia selama dia hidup. the word Yeah. of his life Ya. when he was alive. Dalam Alkitab terjemahan lama kita disebut musafir. Kita hanya berjalan yang Tuhan sudah. Tempat kediaman kita bukan di dunia yang We're mana. just visitor in this place. Tuhan Yesus bilang aku This is not menyediakan. our place here. Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14, aku menyediakan tempat bagimu. John Aku akan 14. pergi, aku akan pergi. Dan aku akan kembali membawa kamu bersama-sama aku. Di mana aku berada, kamu pun berada. I'm preparing a place for you. Ya, jangan yang kita lupa akan maut, saudaraku, yang Tuhan Yesus kasihi. Ya tahu, orang baca koran aja bisa mati. Ya. Do not forget, even when you're reading the newspaper, you can be checking Di out. Ungaran itu ada Ungaran, kalau saudara tahu Ungaran di Jawa Tengah itu ada menanjak, Pak. In Ungaran, Yeah. there's place that a very steep hill. Ada kondangan di bawah, tuh truk itu dia mundur, Pak. Kalau lagi baca koran di bawah itu kelindes juga sama truk. Ya. I don't even know how to say that. Ada teman kita, There's my friend. dia ini memang jagoan. He's a Dia ini kerjaannya debt collector. debt collector. Ya. Pak Maringka bikinin surat dong, saya ingin melayani di Bali, ulang tahun saya mau melayani di penjara Bali. Pastor Marinka, please write me a letter Yeah. so I can be ministering in this jail in Bali, Ya, dia in prison in Bali. kita bikin surat supaya dia bisa melayani di sana. So he wants me to Bapak write Ibu yang Tuhan him Yesus kasihi, a letter.
Saya tidak tahu di sana kalau kita ke Kute itu, ya sudah ada Kute ya namanya, ya sudah ada garis-garis merah begini, nggak boleh cruise 3 itu, nggak boleh berenang di situ, Pak. Okay, in Kuta, in this one of this Ya, beach, yeah. di lautnya. Di laut. Okay, there's a cross Ya, or the dilarang berenang. that di you situ. cannot swim there. Nah, dia berenang di situ, Pak. So he was Nggak swimming tahu there. kenapa. I don't know why. Ya, akhirnya disedot sama air. And then Disedot, ya. there's something undercurrent. Ya. Yeah, take him down. Ya, untung anaknya dia lepas, Pak. Kalau dia nggak lepas, anaknya juga mati. Thankfully, he have his son. He let go his son. If not, his son also be gone. Bayangin, with him. untuk bersenang-senang karena mau ulang tahun, tapi sampai di Bali, malah meninggal. Ya. Think about it. He was going there to have a good times, but Ya. it actually take his life there. Kalau sudah ada tiba waktunya, When the time kita is bisa protes. comes, we can't Jangan say saya dulu anything. Tuhan, tetangga saya nggak pernah ke gereja. You cannot say don't let me first. You know, my neighbor, he never go to church. Tuhan dia dulu orang jahatnya. Just him first because he's a very crazy or Kalau sudah waktunya, bad people. yang paling kita disediakan 2 meter kali 75 cm. Ya. Yeah, our cemetery is not big. Ya. 6 feet under. Ya. Orang ini dihadiri oleh Tuhan karena yang pertama dia lupa Tuhan, dia lupa jiwanya, dan dia lupa akan maut. He forgot about God. He forgot about his life can be taken away at any time. Kita baca Lukas 12 ayat 21. Luke- Ayat 21. 12 verse 21. Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Amin. Amen. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. So Matthew 6:33. Ya. Karena Alkitab mengatakan, But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to ya, you. Alkitab mengatakan di mana ada hartamu di situ hatimu berada. Amin. Yes. Nah, itulah sebabnya firman Allah ini mengenai bahwa kita semua orang kaya yang bodoh ini, ya toh? Ya. That we can learn from this rich fool man here. Ya. Maka dalam terjemahan baru dikatakan siapa saja yang tidak berusaha menjadi kaya di dalam Tuhan. Whomever, yang ayat mana itu, Ya, Pastor? yang Lukas 12 tadi ayat yang ke-21. Oke. 21. Lukas 12 kita sudah baca tadi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemberian Allah yang terbesar dalam hidup dan hidupku apa, Saudara? What is the biggest treasure Pemberian that Allah yang terbesar dalam Give. hidupmu dan hidupku apa? God gives our life? Apa? Oke, apa lagi? Salvation. Apa lagi? What else? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan Allah yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amen. Pemberian Allah terbesar dalam hidup kita apa, Saudara? Ya, Tuhan Kehidupan Yesus, yang- Saudara. Amin. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemberian Allah yang terbesar dalam hidupmu dan hidupku adalah Tuhan Yesus. Jesus is Amen. the best gift that God Amin, gave saudara. our life. Amin. Amen. Apakah kita memiliki Yesus dalam usaha bisnis pekerjaan kita? Do we have Jesus in our business and everything in our life? Apakah kita memiliki Yesus dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing? Do we have Jesus in our family, in our in our family? Ya. Apakah dia terutama dalam hidupmu dan hidupku? Is this the best thing in our life? Amin, Saudara. Amen. Amin. Amen. Amin, Saudara. Adakah kita kaya dengan firman Tuhan? Are we rich in the Word of Ya. God?
Apakah ibadah kita ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Is our worship is very truthful in the eyes of God. Sebab Alkitab mengatakan di Matius 5 ayat 90, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku. Ada ibadah yang sia-sia, ada ibadah yang tidak menjadi berkat bagi orang yang beribadah. Matius 15 ayat 9 dan 10. Matius 15. Ya, percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ayatnya yang 9 dulu. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Ya. And in vain they worship me. Yeah. Adakah kita kaya di dalam Tuhan? Are we rich in God? Orang yang kaya di dalam Tuhan kelihatan dalam segala sesuatu. You can see it in everything. Ya, sebab apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Whatever Amen. comes out is coming out from your mouth, is kita from penuh our dengan heart. firman. If our heart is Ada filled with masalah. the word of God, Ada pergumulan, ada persoalan, fitnahan sekalipun, everything can happen to you, problems in your life. kita bisa mengangkat tangan kita. We can still lift Segala up our perkara dapat hands. kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Everything, I can do everything in God. Filipi 3 ayat 14. Ya. Philippians 3, 4 ayat 13. 4. Dalam setiap masalah Alkitab mengatakan kita keluar lebih daripada pemenang. We are more than the conqueror. Ya, Roma 8 ayat 37. Yeah. Ya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita memiliki Yesus, kita paling kaya. If we have Jesus, Amen. we are the richest Amen. people. Kalau kita memiliki Yesus, saudara, kita memiliki segala-galanya We dalam have hidup everything ini. in our life. Saya In this cerita world. saudara, saya mutar-mutar begini saudara. Yeah. Itu pakai uang, bukan jalan kaki saudara. Saya melayani 33 tahun melayani di penjara. I go everywhere. It takes money. Penjara. 33 years from Tidak prison to dapat prison. berkat, saudara. Kami bawa sabun mandi, sikat gigi, baru ditahu 33 Soap tahun. and toothpaste. 33 years. Dengar baik. But I Tuhan wanna say tidak pernah berutang dalam hidupmu dan hidup. God will provide everything in your life. Kita setia. Setia itu Just be adalah faithful. di dalam kesetiaan ada kemurahan Tuhan dalam hidup kita. You will see the grace of God in our life. Jadi kalau kita memiliki Yesus, If we have maka Jesus, kita paling kaya. we are the Memiliki richest segala-galanya people. dalam hidup. We have everything in this world. Amin saudara. Amen. Amin. Amen. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. I want to give this testimony. Ada seorang ibu janda, There's this woman, ya, dia punya anak satu-satunya anak widow. laki-laki. Ya, anak laki-laki ini ibunya kerjanya hanya jualan kue, saudara. and she have one boy Ya, selling cookies. Yeah. ya, ibunya berjualan kue. Oh, the mom. Yeah. Selling cookies. Ini anak ini karena dia tahu ibunya membesarkan dengan susah payah. This boy, because he knows that his mom's going to all this trouble to. Ini anak ini belajar sungguh-sungguh. So this boy really very focused in his school. Ya. Akhirnya dia mendapatkan tamat dan mendapatkan beasiswa bisa sekolah di luar negeri. So he's getting the scholarship so he can go to school. Ya, dia sekolah di luar negeri, saudara, karena dia tahu mamanya susah payah membesarkan dia. Akhirnya cerita dia bisa diwisuda. So scholarship, and then he can graduate. Dia kirim surat sama beritahu mamanya, mama yang tercinta, anakmu akan diwisuda. Mama harus hadir. Mom, my loving mother, I about to graduate, and the ceremony you have to be there. Ibunya ini bingung, duitnya tidak seberapa, naik pesawat nggak mungkin. So mom thinking that I don't have the money even to buy the plane ticket. It's Itu uangnya impossible. hanya bisa untuk naik kapal laut. She only have money to go by Kapal boat. laut. Ya. Yeah. Tiba saatnya akhirnya daripada dia mau keluarkan uang lagi di dalam perjalanan, dia bikin nasi bungkus. So to get more money, she made
Nasi bungkus dan kering tempe. Nasi bungkus. Dan kering tempe maksudnya supaya nggak keluar uang lagi di perjalanan. So and tempe. Yeah. So she have no don't have to spend more money. Ya. Akhirnya naiklah dia kapal. Kapal berjalan. So she sail. Dia dengan on the senang boat. hati dia makan nasi bungkus. So she kering was happy tempe. and eat the nasi bungkus and tempe. Sementara dia makan ada lonceng berbunyi, teng 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 teng. And then while she was eating, there's this bell ring. Dia lihat orang berbondong-bondong di satu ruangan yang besar. And then everybody gets into this big room. Tapi dia dengan senang dia makan nasi bungkus dan makanan yang dia bawa. But she's just eating Sore the nasi demikian bungkus. juga ada bel dan malam juga begitu ada bel. And the evening and the night the same thing, bell was ringing. Tiba-tiba pengumuman dari kapten kapal, berhubung ada kabut maka kapal akan tertunda. And then all of a sudden there's announcement from the captain said because of the fog this boat will be stopping for a while. Ibu ini kalang kabut, dia bawa persediaan hanya untuk 3 hari, dia nggak tahu berapa hari di kapal tertunda. And then she was panicking because she only have the nasi bungkus for 3 days. Tapi dia penuh dengan sukacita karena bertemu dengan anaknya akan wisuda. Dia tinggal minum air 2 karena sudah nggak ada persediaannya habis. Because but she was just still joyful because she thinking that about to see her kids graduating. Sementara lonceng berbunyi, dia lihat orang berbondong suatu ruangan yang besar. When he was, heard the bell, everybody get into that same room, the big one, the big room all together. Ya. Tiba-tiba pengumuman dari kapten kapal. And the captain said, penumpang bersiap-siap, sebentar lagi kita akan berlabuh. Wah, ibu ini sukacita luar biasa. and the captain said, passenger be ready, we're about to reach our destination. Setelah berlabuh, And siap-siap then when semua they turun dock, dari kapal, biasanya kapten kapal, pengurus kapal berdiri di tangga salam-salaman dengan penumpang. And then when they docking, the captain and all the people there, they standing by the by the exit. Ya, sampai ketemu lagi. Ya. They were saying that see you again, see you next time, Tiba sama ibu ini. and then get to this mom. Ibu sakit. Mom, madam, are you sick? Ya. Apa ibu tidak tahu di kapal ada dokter yang ibu bisa berobat? Madam, don't you know we have doctor in the ship? You can go there and get you Tidak, checked out. Kapten, saya tidak sakit. Captain, I'm not sick. Masa loyo pucat, masa nggak sakit? Why you look pale? You're not sick? Kapten begini, kapten, saya bawa Kapten. persediaan makan hanya 3 hari, ternyata 5 hari, 2 hari saya tidak makan. Captain, I only have nasi bungkus for 3 days, but we stay on the ocean for 5 days. 2 days I'm not eating. Kapten bilang, ya ibu sayang ya, Oh, nggak bisa Captain, diulangin lagi. we cannot repeat this anymore. Apa ibu tidak tahu Don't you know? bahwa tiket yang ibu pegang, But the ticket that you have termasuk makan pagi, makan siang, makan malam di kapal, is including the breakfast, lunch, and dinner. betapa bodohnya ibu ini. Saudara. What a foolish Betapa bodohnya ibu ini. this madam Ya. is. Tapi bodohnya ibu ini adalah bodohnya kita yang tidak pernah mengerti kehendak Tuhan, The foolishness tidak pernah of this menikmati janji mother berkat apa yang disediakan buat kita. Is like us. Jangan sampai jadi orang Kristen yang bodoh. Don't be like a foolish Christian. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Harapan kita dia. Make him as your Kita Lord and memiliki Yesus, Savior. kita memiliki segala-galanya dalam We hidup have kita. everything that we need from the Lord Jesus. Saya masuk Amerika tuh, imigrasi bilang, ya kan dia lihat paspor kami kan, ini Yosua lahir saya ada di Amerika, Nathan hadir saya ada di Amerika. Dia lihat paspor kami tuh, yuk banyak uang bolak-balik ya. Dia lihat lagi ke Eropa banyak uang ya. Dia tidak tahu saya punya BCA atau haleluya. Memiliki Yesus kita memiliki segala-galanya hidup ini. If you have Jesus, you have everything. Tuhan Yesus memberkati kita.